शब्बर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक सवाल करूंगा, मैं चाहूँगा ज़्यादा आप बोलें। एक तो मैं एग्री करता हूँ, आपका लंबा इंटरव्यू देख रहा था कि इस वक्त IMF में ना जाना, वर्ल्ड बैंक की तरफ ना जाना यकीनन एक हमाकत थी, मगर दो फिगर्स जो चंद दिन पहले हमने न्यूज़ में शकील रामे साहब की देखी मैंने कि अर्जेंटीना ने कर्जा लिया 57 बिलियन, 250 बिलियन पे किया, इतना भी देना है उसने ब्राज़ील की उन्होंने मिसाल दी, 70 बिलियन लिया उन्होंने, 250 पे कर चुके हैं, बाकी देना है। तो इन दी अल्टीमेट नजरी एतबार से क्या ये वो जाल है, वो दाम है जो वाशिंगटन कंसेंसस में हम आ चुके हैं, अब हेरोइन के आदि इंसान की तरह से निकल नहीं पा रहे? डू यू एग्री विद दिस वर्जन ऑफ दी थिंग्स जैदी साहब? देखिए, बात ये है कि जब आपके पास चॉइस नहीं हो तो फिर हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें आपको अगर डॉलर की ज़रूरत होगी तो वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्री से ही मिलेगा, और वो सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब आपके पास IMF की गारंटी होगी। या तो आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाकर इस काबिल हो जाएं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़े, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको वहीं से मिलेगा। अब इस पर ये करना कि इस मुल्क में ये हुआ और उस मुल्क में ये हुआ, ये सारी बेकार की बातें हैं। आपको अगर इस जुगल से निकलना है तो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। 2013 में हमारी एक्सपोर्ट 25 बिलियन से 27 बिलियन क्रॉस कर गई थी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी 2013 में। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 बिलियन है। तो अगर आपने 2 बिलियन की एक्सपोर्ट 10 साल में इंक्रीज की है तो आप उस कंट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और किसी दूसरे को बुरा कहने से कि वो ये है, अपनी तो पहले अपने दामन में झांकें तो फिर आपसे बात की जा सकती है ना जी। अच्छा, लेकिन एक बात ये है कि आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप IMF के ज़ैली इदारे IPPs में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, शर्त लगाते हैं पहले इनकी पेमेंट दो, और 60-70 रुपए बिजली पे कौन सी एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम? शब्बर जैदी साहब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना सर, सवाल ये कि ये IPP उन्होंने आपको लगाने को कहा था, उन्होंने कहा था आप IPP लगाएं। मतलब क्या IMF ने कहा था कि IPP लगाएं? क्या IMF ने कहा था कि IPP 18% के ऊपर फिक्स्ड रिटर्न दें? ये देखें, ये सारी हेजल ओलेरी आई थी यहाँ पे ये डील करवाने 1993 में। कौन आई थी? हेजल ओलेरी जो सेक्रेटरी एनर्जी थी अमेरिका की, और उसने ऐलान किया था कि दीज आर द डील्स ऑफ सेंचुरी, तो उन्होंने फिर हम पे गन पॉइंट पे करवा लिया। आप कौन सी डील की बात कर रहे हैं मुझे बता दें। 93 के जो IPPs लगे थे 93 के। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वो आपको देखिए, मेरा सवाल ये नहीं है, अगर वो आई भी थी तो आपने क्यों किया था? ये वो तो है, ठीक कह रहे हैं। मेरी बात समझे ना, ये बिला वजह की बात क्यों करते हैं यार? कुछ आपके पास खुद करने के लिए कुछ है नहीं। मगर जिस तरह मैंने शायद आपके आज प्रोड्यूसर को सुबह ये बात कही थी कि मैं इस प्रोग्राम से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं आज आपके साथ मईशत के ऊपर प्रोग्राम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि आज मैं पाकिस्तान में बड़ा डिप्रेस बैठा हूँ कि जिसमें एक मजहबी मदरसे के मौलवी, 2 मौलवियों ने 11 बच्चों को असॉल्ट किया। असॉल्ट ही नहीं किया बल्कि चाकू से उसके ऊपर Z लिख दिया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, और हमारा मीडिया, हमारा पॉलिटिशियन, हमारा मौलवी, हमारा माशरा उस पर खामोश है। ऐसे माशरों में कभी तरक्की और इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो आप बात करें ना मईशत की, एक्सपोर्ट की, और ये सारी बातें ऐसे माशरों में नहीं हो सकती, और ऐसे माशरों पर अल्लाह ताला का अजाब आया करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का सिस्टम ये है कि वो इंडिविजुअल को तो अजाब देता है क़यामत के दिन, मगर जब माशरों में जुल्म होता है तो वो अजाब देता है दुनिया में। और ये जो मजहबी मदरसों में आपने जल्लाद टाइप के टीचर रखे हुए हैं, आप इनको क्यों नहीं लगाम डालते, और इन 2 लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको डी चौक पे फांसी क्यों नहीं देते? मुझे ये समझा दें कि किसी और माशरे में ये जुल्म हो रहा है क्या? हम गज़ा और फ़लस्तीन की बातें करते हैं, कश्मीर की बातें करते हैं, क्या हमें ज़ेब देता है कि हमारे घर के अंदर बैठे हुए ये सब कुछ हो रहा है, और मुझे किसी उर्दू मीडिया में किसी जगह पर कोई डिटेल प्रोग्राम, ना उस मदरसे को बंद किया गया, ना उन लोगों की शक्लें दिखाई गई, ना उनको फांसी की सज़ा दी गई, ना उनको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाया गया। तो ये आप एक मुर्दा माशरे को क्या मईशत की बातें करते हैं? इसलिए मैंने तो आज कहा था कि मैं इस प्रोग्राम में
معیشت کی بات آپ کو کل پھر انشاءاللہ لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ اسی پاکستان میں انصاف تو نایاب ہے، اس کو تلاش کرنے والے خود لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں اچھا عارف بھٹی صاحب میری بات سنیں نا، میری بات سنیں سر، یہ مطلب میرا مقصد ہے کہ ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ نہیں مجھے اس بات کے آپ بتائیں، وہ چاقوؤں سے ان بچوں کے جسم پہ نشان لگا رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں۔ ہمیں مطلب آپ اس کے بعد ہم کیا معیشت کی بات میں کروں، میں آپ سے کیا ایکسپورٹ کی بات کروں، پھر یہ ہمارے پاس ہم بڑی بڑی باتیں کرتے، چلے چھوڑ دیں، میں جذباتی ہو گیا، آپ اکنامکس کی بات کریں۔ نہیں بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ہم معاشرہ نہیں ہجوم ہے، اور ہجوم میں قتل و غارت ہوتی ہے، انصاف نہیں۔ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یار 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے اس پہ زیادہ بات کروں، لیکن اب ٹائم کی کمی ہے۔ میرا خیال ہے شبر صاحب سے ہم کل لیں گے، کل بھی نہیں، ابھی اچھا ایک خبر قائد صاحب دیتا جو شبر صاحب آپ کی موجودگی میں پپو ہوتا تھا، ارشد شریف سے پپو کہتا تھا، لندن میں ہے، اس کی اہم حلقوں سے بات چیت ہو گئی ہے، وہ بہت جلد طریقے انصاف چھوڑ دے گا اگر اس کو ڈیل مل گئی پپو یہی کو۔ تو شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پریورٹیز کیا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا، مغرب میں ہوتا تو شاید اخبار چیخ رہے ہوتے۔ آپ مزید اس پہ بات کریں جناب شبر زیدی صاحب۔ نہیں میں یہ چلے نہیں میرا مقصد دیکھیں یار، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بتا دیں، مجھے یہ سمجھا دیں کہ ہمارے جو سو کالڈ علماء حضرات ہیں اور ہم ان کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، ان میں سے کسی نے مذمت کی اس کی؟ اگر یہ کسی کرسچن اسکول میں ہوتا تو میں قبول پھر بھی نہیں کرتا۔ یہ تو اس مدرسے میں ہو رہا ہے جس کا نام دینی مدرسہ ہے، جس پہ لوگوں نے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بلاتے ہیں، تو کیا وہ دین پڑھا سکتے ہیں کسی کو؟ کیا وہ دین؟ مجھے ان حضرات کے اوپر جواب دیں جن لوگوں نے ان کو ہائر کیا تھا، وہ کیسے چھٹ گئے؟ جن لوگوں نے اس طرح کے جانوروں کو ٹیچر ہائر کیا تھا، ان کو کیوں نہیں عذاب میں لایا گیا؟ نہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، انہیں فوری طور پہ گرفتار کر کے قرار واقعہ سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کسی کا بچہ بھی۔ نہیں میری بات دیکھیں عارف بھٹی صاحب، میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال پولیس والوں سے اور ایڈمنسٹریشن سے نہیں ہے، میرا سوال اس ملک کے میڈیا سے ہے، میرا سوال اس ملک کے سیاستدانوں سے ہے، میرا سوال اس ملک کے جرنلسٹوں سے ہے، میرا سوال اس ملک کی انٹیلیجنسیا سے ہے، جو باقی یہ جو سارے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ان سے سوال ہے کہ کیا یہ ایسے معاشروں میں معاشی ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے معاشروں میں انسان رہنا پسند کریں گے؟ کیا ایسے معاشروں میں کبھی کوئی انسانی سویلائزیشن آگے بڑھی ہے؟ یہ ہم کیوں نہیں ریئلائز کرتے؟ اور میں اس کو دوبارہ ریلیٹ کرتا ہوں معیشت کے ساتھ۔ دیکھیں سر، پہلے معاشرہ بنے گا تو معیشت بنے گی۔ شبر زیدی صاحب مجھے بہت اچھا نہیں لگ رہا آپ کو یہاں روکتے ہوئے، اور آپ نے دل جو ہے ہمارا لو ہو گیا۔